ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ چلیں کو مریم فاطمہ کے نام سے کوئی خاتون ہے شاید آئی ہیں۔ ہلو حارث کی انٹری لائک لیجنڈ لو یو بوتھ۔ چلیں جی حارث آپ کے لیے ایک ویل آئی ہے 40 روپے کی۔ اچھا ہاں جی ہیلو ہیلو ہاں جی کیا حال ہے جی، ہاں کیسی جی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ زبردست زبردست۔ اچھا کیا بات کریں گے آپ؟ جی ہم آپ سے بس ایک بات کریں گے کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے کب سے چینل رن کر رہے ہیں ایتھیزم کے بارے میں، تو ایٹ لیسٹ آپ ایک ایسا مطلب سالڈ پروف دیں کہ بندے کو کہ irrefutable ہے کہ واقعی یار گاڈ ڈزنٹ ایگزسٹ۔ نہیں تو پروف تو اس نے دینا ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے، ہم تو یہ دعویٰ ہی نہیں کر رہے نا کہ خدا ہے۔ جو خدا ہے کا دعویٰ کرے گا وہ پروف دے گا، جو کہتا ہے نا کہ نہیں ہے اس کو کوئی پروف دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اس کو پروف دیتے ہیں، وہ پروف مانگ رہا ہوتا ہے اصل میں، تو پروف تو آپ نہیں دے یہ دیں، بات نہیں ہے، ہم تو پروف اگر کوئی کہتا نہیں ہے تو وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے تو وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے۔ نہیں جو یہ تو کہہ رہا ہے نا لاجیکل نہیں بات ہے وہ دعویٰ نہیں کر رہا، جو کہہ رہا ہے نا نہیں ہے وہ دعویٰ نہیں کر رہا، دعویٰ ہونے پہ ہوتا ہے، نہیں ہونے پہ نہیں ہوتا۔ میں اس کے اوپر ہم سر آپ چھوٹا سا ہم ثبوت مانگ رہے ہیں، ہم ثبوت مانگ رہے ہیں۔ ہم بھی ثبوت میں مانگ رہے ہیں، کوئی آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ چلیں نہیں میں آپ دعویٰ کر رہے ہیں آپ نا۔ چلیں ٹھیک ہے ایک آپ کا منٹ جو ذرا حارث کی سوال بات ہے سن لیں۔ وہ آپ یہاں پر سوال مطلب سوال و جواب کا سیشن آپ نے رکھا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی کسی قسم کا بھی کوشچن کر لے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ ایک کوشچن کا آنسر دیں نا، آپ کاؤنٹر کوشچن کر رہے ہیں، یہ تو چلیں کوئی آپ جواب حارث تو کی نہیں ہے بات نا۔ تو سن لیں، آپ کو اس کا جواب بھی دیتے ہیں ابھی کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ لاجیکل کیسے ہے، یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ چلیں حارث سے ذرا بات کر لیں۔ چلیں میں آپ کو اس کی ایک لاجک دیتا ہوں جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے، اور ابھی انجینئر صاحب کی بھی ایک ویڈیو آئی تھی، وہ کسی بابے کو رد کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے بھی یہی، اور طاہر القادری کو رد کر رہے تھے، اس میں سر انہوں نے بھی یہی اسلام بات کی بتائی بات ہی نہیں ہو رہی سر، نہیں میں خدا کے صرف بارے میں مجھے بات ہو گاڈ رہی ہے۔ پروف کر دیں، اسلام کی نہیں بات نہیں کریں گے نا، صرف گاڈ تک ہم رہیں گے، ہم گاڈ تک رہیں گے، ہم ریلیجن تک نہیں جائیں گے، میں آپ صرف گاڈ سن کی لیں نہیں نا، بات میں کیوں نہیں آپ جائیں کو گے، آپ یہ اصول نہیں طے کر آپ سکتے۔ ایگنوسٹزم سمجھ لیں۔ نہیں ہم آپ کو ایگنوسٹسزم پہ بات نہیں کر رہے، ہم اسلام پہ بات کر سر رہے یہ ہیں۔ کیسی بات ہے، اسلام پہ نہیں نا آپ جا سکتے، آپ پہلے گاڈ کی اچھا تو چلیں مانیں نا، ہاں ایک اسلام منٹ تو آپ دور ذرا کی حارث بات ہے، کو پہلے آپ بات کو تو گاڈ کرنے کو دیں یار، ماننا ہوگا پھر آپ اسلام پہ آئیں گے کہ ہاں۔ او یار چھری تھلے سال ہو یار، 2 منٹ حارث کو بات تو کرنے دیں۔ سن تو لیں، میں نے آپ کو یہ اسلام کے اوپر میں بات نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ڈیبیٹس کے حارث ہلو، تینوں حارث کی آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی تینوں آ رہی ہے آواز آ رہی ہے، کوئی بتا سکتا؟ اب آ رہی ہے حارث صاحب کی آواز، واپس اب آئی۔ میں آپ کو اصولوں کی بات، آپ نے کہا نا کہ ہمیں ثبوت دیں، تو نہ ہونے کا ثبوت دیں، تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کے جی فلسفے کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جب کوئی بات کرتا ہے نا، جو کوئی جی غیر معمولی بات ہوتی ہے، جو کہ آنکھوں کے مشاہدے کے خلاف ہوتی ہے، منطق کے خلاف ہوتی ہے، تو پھر اس کے اوپر ثبوت دیا جاتا ہے۔ تو فار ایگزامپل اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایک بحث چلتی ہے کہ رسول اللہ بشر ہے یا نور ہے، تو جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے بشر ہے یا نور ہے، تو اس کو کوئی جو بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے، جن لوگوں کے درمیان بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اصول طے کر لیتے ہیں کہ جو چیز قرآن کے اندر ہے ہم اس کو بغیر کسی دلیل کے مان لیں گے، یا پھر اس کے اوپر، اور اگر پھر سنیوں کے اندر ڈیبیٹ ہے تو وہ کہیں گے جو چیز بخاری مسلم یا صحیح ستہ میں ہے ہم اس کو بغیر دلیل کے مان لیں گے۔ تو یہ اصول طے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس میں ایک حدیث دکھائی جاتی ہے، نہیں رسول اللہ بشر ہے، رسول اللہ یا صرف نور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو دعویٰ غیر معمولی ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل جیسے کہا جاتا ہے پیغمبر جو ہوتے ہیں، وہ پیغمبر قرآن میں ہے کہ رسول اللہ کو بھی بھوک لگے گی، قرآن جو ایک وہ عام انسان کی طرح۔ تو جو بھی غیر معمولی چیز، فار ایگزامپل پسینے سے خوشبو آتی ہے، اب یہ غیر معمولی بات ہے، پسینے سے خوشبو نہیں آتی کسی کی، انلیس کہ میں آپ کو قرآن سے ثابت کر دوں یا حدیث سے ثابت کر لوں، پھر آپ مان جائیں گے۔ تو یہ معیار رکھا جاتا ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کو ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ اب میں دعویٰ کر دوں کہ میں رات کو 3 بجے اور 3 اور 4 کے درمیان نا میرے پر نکل آتے ہیں، میں اڑنے لگ جاتا ہوں، یہ غیر معمولی بات ہے۔
تو اب مجھے ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر میں انسان دکھتا ہوں تو مجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ 3 سے 4 کے درمیان میرے پر نکل آتے ہیں. آپ کو یہ ثابت نہیں کرنا پڑے گا کہ 3 سے 4 کے درمیان میرے پر نہیں نکلتے. جی سر غیر معمولی کا دعویٰ آپ کہنا صدیوں سے چلتا آ رہا ہے کہ ایک خدا ہے اور کوئی ہے. غیر معمولی کا دعویٰ ایک صدی سے پہلے ہوا ہے، اس سے پہلے تو یہ تصور ہی نہیں تھا. یعنی آپ یہ مان رہی ہیں کہ یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے کہ ایک خدا ہے، دعویٰ ہے یہ بھی دعویٰ ہے اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ خدا نہیں ہے. یہ دونوں دعوے میں دونوں کو مانتی ہوں. ایک منٹ میں اب آپ کو بتاتا ہوں نا. ایک بات ہے کہ میں آپ سے ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بتا دیں. چلیں آپ کو ثابت کر دیتے ہیں نا. آپ سننے کو راضی تو ہوں. حارث نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا. پہلی بات تو آپ کو حارث نے جو بتائی ہے نا، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ فلسفے اور منطق کے اصولوں کے مطابق جو آدمی کہتا ہے نا کہ فلاں چیز ہے، اسے ثابت کرنی پڑتی ہے. جو کہتا ہے نا کہ نہیں ہے، اسے کوئی ثبوت نہیں دینا ہوتا، کیونکہ وہ ثبوت مانگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ثبوت ایسے نہیں ہوتا کہ دونوں نے دینا ہوتا ہے. ثبوت ایسے ہے کہ جیسے ایک دینے والا ہاتھ ہے اور ایک لینے والا ہاتھ ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہوتا ہے ثبوت. منطق میں اور فلسفے میں یہ بات ثابت شدہ ہے. لوگ اس بات کو مانتے ہیں. کسی بھی فلسفے کے اسٹوڈنٹ کے پاس آپ چلے جائیں، اس سے آپ پوچھیں کہ ہاں بھائی خدا کے وجود کی جب بات آتی ہے تو کیا جو خدا کو نہیں مانتے انہوں نے ثبوت دینا ہے؟ تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ فلسفے کے اصولوں کے مطابق، منطق کے اصولوں کے مطابق ثبوت اس کو دینا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور میں آپ کو کہوں کہ میرا باپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تب تک نہیں سن تو لینا یار، سن تو لیں سلی سے، سن تو لینا سلی سے، سنے تو صحیح. وہ بات مجھے پتا ہے کہ یہ سوال کا جب جواب آپ کو مل گیا نا اور آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہونا، تو پھر آپ اگلے پہ جائیں گی. تو ذرا ہمیں تسلی کر لیں گے، پھر آپ اگلے پہ چلی جانا. مین بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے آگے کہتا ہوں نا کہ میرا باپ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے، تو آپ کے اوپر ماننا فرض نہیں ہے. میں ثابت کروں گا تو آپ پھر مانیں. اور اگر میں ثابت نہیں کر سکتا، میں کہہ رہا ہوں میرا باپ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے، اور میں آپ مجھے کہیں کہ ہاں بھائی میں کیسے مان لوں، اور میرے پاس کوئی دینے کو ثبوت نہیں ہے، تو آپ کے اوپر فرض نہیں ہے کہ آپ وہ بات مان لیں کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے. یا پھر آپ کو الٹا ثبوت نہیں دینا پڑے گا کہ میرا باپ پریزیڈنٹ آف امریکہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس بات کا اس بات کو کیا، تو آپ کے پاس ثبوت ہے اللہ کا؟ مجھے بتائیں، آپ کے پاس اللہ کا ثبوت کیا ہے؟ نہیں نہ ہم بھی تو آپ سے سوال نہیں جو ایک منٹ آپ جو سوال کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ کوئی ہم آپ کو کوسچن پیپر نہیں آپ نے ہمیں دیا ہوا کہ جواب ہم نہیں دینے ہیں. صرف یہ ڈسکشن ہے. ڈسکشن کوسچن پیپر نہیں ہوتا کہ ہم نے آپ کو کوسچن پیپر دے دیا اب آپ جواب دیں گے سارے. کیا آپ ہمارا ایگزام لے رہے ہیں؟ نہیں لے رہے. یہ ڈسکشن ہے. ڈسکشن میں ایک سوال کو سچا یا جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس کے اوپر سوال پوچھا جا سکتا ہے، جو کہ ہم نے کیا. تو ڈسکشن میں آپ کو ثابت تو کر دیا نا کہ ثبوت آپ نے دینا ہے، تو آپ ثبوت ہاں تو میں آپ کو سمپل کہہ رہا ہوں آپ ثبوت دے دیں. ابھی ثبوت دیں خدا کے ہونے کا. میں ابھی مان لیتا ہوں کہ خدا ہے. آپ دیں ثبوت، کوشش تو کریں نا ثبوت دینے کا. کوشش آپ کر نہیں رہی اور الٹا ہم سے ثبوت مانگ رہی ہیں. نہیں تو ہاں نا، تو ہم آپ پہ ہی سوال ڈال رہے ہیں نا کہ آپ ثبوت دے دیں خدا کے ہونے کا. میں اور حارث ابھی مان لیں گے ثبوت ہمیں. مریم آپ کا دعویٰ، آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ اگر آپ کے ثبوت تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم نے آپ کے اوپر قتل کا الزام لگا دیا ہے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ نے قتل نہیں کیا. یہ دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کام نہیں ہوتا. یہ آپ بالکل بچگانہ بات کریں، نہ منطق کے اصولوں کے حساب سے ہوتا ہے، کسی بھی یہ اصول کہیں پہ نہیں لگتا. اگر آپ کے اوپر اگر یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ نے قتل کیا تو آپ نے نہیں، میں نے ثابت کرنا ہے کہ آپ نے قتل کیا. ٹھیک ہو گیا؟ میرے خیال ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے ایگزامپل نہیں سمجھ آئی آپ کی. آپ کو سمجھا تو دیا نا کہ جو کہتا ہے نا کہ قتل ہوا ہے، جو کہتا ہے نا کہ قتل ہوا ہے، لاش اس کو دینی ہوتی ہے. جو کہتا ہے نا کہ نہیں ہوا اس کو نہیں دینی ہوتی لاش. اس کو تو پھر زندہ بندہ دکھانا ہوتا ہے. پروف تو دونوں نے دینے ہوتے ہیں. نہیں بات یہ ہے نا کہ ایک فرض ہے. بڑے بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے ہی ہوتا ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے قتل ہوا ہے، ایک کہہ رہا ہے نہیں ہوا. تو فرض کریں گے وہ تو زندہ نہیں ایک منٹ ٹھہر جائیں. اگر کوئی زندہ اگر کوئی گمشدہ ہو، نہیں تو کوئی گمشدہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. پھر وہ کہاں سے ثبوت دکھائے گا؟
मसला ये है कि लाश दिखानी पड़ती है। जो कहता है मैं ना accept FIR कटवाने, वही बंदा जाता है थाने जिसको पता होता है कि कत्ल हुआ, वो फिर साबित करता है। नहीं, सबूत आपको मंतक का असूल ही नहीं समझ आ रहा ना, कि मंतक का असूल ये कहता ही नहीं है कि सबूत वो देगा जो दावा नहीं करता। ठीक है, सबूत वो देता है जो दावा करता है। मुझे तो आ गया है, अब आपको यार हमने तो आपसे बड़ी आसान सी बात पूछी है ना, आपसे एक आसान सी बात पूछी है जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। हमने तो आपको कहा है कि आप अभी अल्लाह के होने का सबूत दे दें, खत्म होगी बात। हम तो कह रहे हैं, हमने, हमारा तो क्वेश्चन ही नहीं है ना कि अल्लाह है या नहीं। नहीं, एक मिनट बात सुन लेना जरा दोबारा। हमारा ये सवाल नहीं है। आप अपने से ये फर्ज करके बैठी हैं, आप अपने से ये फर्ज करके बैठी हैं कि हमने ये मान लिया कि अल्लाह नहीं है। चले ठीक है, हम अपने इस दावे को रद्द कर देते हैं कि अल्लाह नहीं है। ठीक है, हम आपसे ये कह रहे हैं कि अब आप सबूत दे दें तो हम मान लेते हैं कि अल्लाह है। नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप सबूत देंगे तो हम मान लेंगे। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चले मैं खोज में हूं, आप सबूत दें तो हम मान लेंगे। आप सबूत दे नहीं पाएंगे। नहीं, आप तो हम एक हटधर्म और जिद्दी बच्चे वाली बात कर रही है ना, ये तो बात ही बेवकूफाना है, सिंपल सी बात है ना, ये बात ही स्टूपिड है ना, कि आप हमसे तलब कर रही है कि हम अल्लाह के ना होने का सबूत दें। एक बात है कि सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताएं, आप कह रही है कि फलां इलाके में एक डैम है और मैं कह रहा हूं उस इलाके में डैम नहीं है। ठीक है, अब डैम की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको या आप दिखाएंगी? क्योंकि मैं ये कह ही नहीं रहा कि डैम है उधर, तो मैं आपको तस्वीर कैसे दिखाऊंगा? तस्वीर आपने दिखानी है डैम की, कि फलां इलाके में दरिया सिंध में होगी ना कि इस इलाके में डैम नहीं है। तो यार नहीं, हम नहीं। तो ये कह रहे हैं कि उस इलाके में डैम है ही नहीं है, तो हम कैसे कहें? हम तो जगह पे बहस ही नहीं कर रहे ना, आप नहीं, ये लेकिन बातें फर्ज कर रही हैं। डैम नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं होता मरियम, ये असूल नहीं है, क्योंकि ये आपको समझ नहीं आ रही बात। ये मजाक नहीं है जी, ये मंतक किसको कहते हैं, इसे अक्लमंदी कहते हैं। यही तो बात है ना, जिन बातों से आपका मजहब स्टूपिड साबित होता है कि भाई जब हम कह रहे हैं कि उस इलाके में डैम है ही नहीं है, तो अब मैं आपको पूरे इलाके के अंदर एक एक चीज की जो है आपको तस्वीरें दिखाऊं पूरे इलाके की कि हाँ जी वहां पे डैम नहीं है। ऐसे नहीं होता। मैं आपको पूरी कायनात की अब तस्वीरें दिखाऊं कि हाँ जी अल्लाह फलां जगह भी नहीं छुपा था, फलां जगह भी नहीं छुपा था, फलां जगह भी नहीं छुपा। ऐसे नहीं होता। आपको ये बात समझ नहीं आ रही? ये मंतक कि पूरे पाकिस्तान में अगर मैं ये कहूं, पूरे पाकिस्तान में अगर मैं आपको ये कहूं कि चाइना की कोई भी मिलिट्री बेस नहीं है, और अब आप मुझे कह रही हैं कि मिलिट्री बेस है और मैं कह रहा हूं कि नहीं है, तो अब मुझे सबूत ये देना पड़ेगा। आप यानी इस बात का सबूत नहीं दे पा रहे कि मिलिट्री बेस फलां जगह है, मैं तस्वीर दिखा देती हूँ, और अब मैं आपको उसके जवाब में पूरे पाकिस्तान की तस्वीरें दूं कि इधर मिलिट्री बेस नहीं है, या पूरे पाकिस्तान का आपको सर्वे कराऊं। कितनी स्टूपिड बात है, और वक्त का कितना बड़ा ज़िया है जो आपको समझ नहीं आ रही बात। इसे कहते हैं कि इंतहाई स्टूपिड किस्म की कंफर्मेशन बायस, जो आप अपने से चाह रही हैं कि हाँ जी क्योंकि आप हमें अल्लाह के ना होने का सबूत दिखा नहीं सकते इसलिए हम तो अल्लाह को मानेंगे। वो भाई आपके लिए ज्यादा आसान है सबूत देना, हमारे लिए सबूत देना आसान नहीं है, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि पूरी कायनात भी ढूंढ लो तो अल्लाह नहीं मिलेगा। अब मैं आपको पूरी कायनात की तस्वीरें जब तक नहीं दूंगा तब तक आप ये फर्ज करते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं। मतलब ये तो इतनी इंतहाई स्टूपिड बात है। अकल की कसौटी पे कहीं से पूरी उतरती नहीं। आपको बता भी दिया फलसफे और मंतक का ये असूल ही नहीं है, मगर नहीं तो अड्डा, क्योंकि तुम लोग मोमिन हो तो तुम लोगों का कांच चिटाई है। बस बात ही यही है कि है ही बात ही बिल्कुल गधों वाली बात है। तो अब इसको हम कैसे साबित करें फिर इसको सच? आप लोगों को बात ही समझ नहीं आती, बस सर पे धुन सो आ रहा है कि हमने अपना अल्लाह साबित करना है। अब इसलिए तो अल्लाह साबित हो नहीं रहा। भाई तुम्हारे लिए आसान है सबूत देना या हमारे लिए सबूत ना देना आसान है? तो इसका मतलब यह है कि जिस चीज का सबूत नहीं दिया जा सकता कि वो अल्लाह नहीं, भाई जब दिया ही नहीं जा सकेगा इसका, क्योंकि पूरी कायनात भी ढूंढ ले तो आपको अल्लाह कहीं नहीं मिलेगा, तो अब हम दें अल्लाह के ना होने का सबूत? यानी कोई अकल आधा पाव भी दिमाग है खोपड़ी के अंदर या नहीं? यानी मतलब मुझे तो यही बात समझ आ रही है। यानी 99% पाकिस्तान की हम तस्वीरें खींच लें और 1% रह जाए तो ये कहेंगे और फिर भी ये उधर ही मरते रहेंगे, वहां पे अल्लाह छुपा हुआ है। हाँ, वहां पे चाइनीज बेस है। हाँ। नहीं, लेकिन ये मैं इसीलिए मैंने शुरू में हवाला दिया इनको, जो उन्होंने कहा नहीं इस्लाम पे आप जा ही नहीं रही। मेरे ख्याल में इंजीनियर साहब की कहीं से सुन के आई थी वीडियो, और उन्हीं ने, इंजीनियर साहब ने अपनी वीडियो में, तारुल कादरी वाली वीडियो में कहा है कि जो दावा करता है ना किसी भी चीज का कि रसूल अल्लाह के पसीने से बू नहीं आती, फॉर एग्जांपल, ये गैर मामूली दावा है क्योंकि पसीने से बू आती है। तो जो ये दावा कर रहा है कि रसूल अल्लाह के पसीने से बू नहीं आती, उसको फिर कुरान या हदीस का हवाला देना पड़ेगा। तो ये खुद ही अनफॉर्चुनेटली तो मैं ना मानू की राटा है ना, और तो कुछ भी नहीं आ रही है। मैं ना मानू की राटा है। अब ये खातून है तो ये अब ज्यादा कुछ वो कर रही है, मगर है तो ये स्टूपिडिटी वाली बात है। बंदों को हम कह देते हैं स्टूपिड, तो इनको अब हम ना कहें। चलो इनसे क्लोजिंग रिमार्क्स ले लेते हैं, बस फिर एंड करते हैं। हाँ जी सर, आप
आपने मुझे निकाल के और अब आपने मुझे वो क्या गालियां क्योंकि दे रहे हैं कि आपका आप सब जा रहे हैं, ये क्या तरीका है सर? आप जो हैं वो बात सर करने फिर ही आप नहीं दे मैं भी रहे। उतार सकती हूँ आपकी, इसलिए मैं कहूँ आप अक्लमंद नहीं है, आप ये नहीं, आप वो नहीं, आपने नहीं मुझे तो जवाब बात नहीं ये दिया, है कि ये आपको अभी तक लॉजिक समझ ही नहीं आई, इतनी देर से लॉजिक समझा रहे हैं आपको, फिर आप क्रॉस टॉक ही करे जा रही हैं। भाई इतनी देर से आपको लॉजिक 10 बार समझा दी है कि भाई सबूत आपने देना है, मगर आपने नहीं मानना। आपको पता नहीं कौन सा मौलवी है जिसने ये बात साबित करा दी है कि जी जो आप यानी अल्लाह के ना होने का सबूत मुल्हिदों को देना पड़ेगा। मतलब कितनी स्टूपिड बात है। अब ये मैं आपको स्टूपिड नहीं कह रहा, ये आपकी बात को स्टूपिड कह रहा हूँ। तो ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आपको लगता है कि आप कोई सबूत दे नहीं सकती, तो फिर हम क्या करें फिर? ठीक है, हाँ सर आप नहीं दे सकते तो ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ। तो आप भी नहीं दे सकते, आपने दिया मैं सबूत अल्लाह के होने का। मैं तो आप सर तो अगर ये मानने को तैयार ही नहीं है, हम तो ये मानने को मैं तैयार हैं कि देती आप हूँ, अल्लाह का मैं सबूत देती हूँ है, proof, मानते हैं। मैं हम देती हूँ proof। आपसे बात करेंगे अगर अब आप आप अल्लाह मेरी के बात सुनेंगे, मैं देती हूँ प्रूफ। अगर आप नहीं दे सकते, अगर आप कहते हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो मैं देती हूँ। दें दें दें, प्लीज दें। सर मैंने बोला मैं सबूत देती हूँ। तो दे दें यार, दे दें, हम इंतजार कर रहे हैं सबूत का। आवाज ही नहीं आ रही। बस ऐसा ही होता है, दो सबूत के वक्त सबूत। आवाज नहीं आती। दे दें जी, दे दें जी, दे सबूत दें जी प्लीज। हाँ जी हेलो, सर, अब अच्छा ठीक है। सबूत तो रब का जो सबूत है ना, वो तो कायनात के एक एक पार्टिकल के, उसके अंदर पैटर्न और उसके अंदर एक एक चीज के अंदर नजर आता है, ठीक है। और जो आप बातें करते हैं ना कि ये पैटर्न वगैरह से बन गया और ये सब कुछ, सबूत तो आपको देना पड़ेगा। मैं तो आपको दे रही हूँ कि ये पैटर्न है और ये क्रिएटर का बनाया हुआ, ये ऐसे नहीं होता कि यानी दोबारा कहाँ चिट्टा ही रहेगा, जिधर से बात शुरू हुई थी वहीं वापस आ गई बात। यानी फिर अब खुदा के ना होने का सबूत हम देंगे कायनात में जो जरा है वो अल्लाह को साबित नहीं करता। ठीक है, मुझे बताएं कि मैंने आपको एटम के होने का सबूत नहीं, एटम तो है, हमें पता है, पर एटम के होने की वजह अल्लाह कैसे है, ये बताएं अब हमें। मैं वजह की बात ही नहीं करी, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि इसको बनाया किसी ने या नहीं बनाया। आप टॉपिक को मोड़ रहे हैं। नहीं तो बनाया किसी ने या नहीं बनाना, इससे आपका अल्लाह साबित हो गया है। आपका अल्लाह साबित हो गया इससे कि किसी ने बनाया या नहीं बनाया। हो गया, किधर हुआ? अब मुझे तो नजर नहीं आया अल्लाह, मुझे तो लगता है कि अल्लाह कहीं भी नहीं है, अल्लाह तो कहीं भी नहीं है। ठीक है, नजर नहीं आता अल्लाह ताला, क़यामत तक नहीं नजर आएगा आपको, और आपको तो शायद कभी भी नहीं आएगा। और जमा है नजर आ रहा आपका, वैसे कहीं सबूत नजर नहीं आ रहा। ये सिर्फ ज़बानी जमा आपको ना अल्लाह ताला की अहमियत का पता नहीं है, इसलिए आप ऐसे करते हैं। मैं अल्लाह ताला की अहमियत का पता नहीं है तो अल्लाह को कोई ऐसे आम चीज ले रहे हैं कि नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही। आप गॉड की बात कर रहे हैं, आप एक गैर मामूली चीज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज की बात कर रहे हैं। अल्लाह में एक गधे जितनी भी अकल नहीं है। नजर आना जरूरी नहीं होता है, साइंस है ना, उसमें एनर्जी नजर नहीं आती, उसमें एनर्जी नजर नहीं आती। ठीक है, तो बात ये है कि चीज अपने होने का सबूत दे रही है या नहीं। तो यार होने का सबूत किधर है, दिखा तो देना। बता तो रही हूँ कि आप इसको रेफ्यूज करें ना, इस सबूत को जरूर रेफ्यूज करें कि मैं बता रही हूँ कि एक चीज के अंदर पैटर्न है। मुझे नजर नहीं आ रहा ना, कहाँ है, दिखाएं ना, दिखाएं। आप दिखा रही हैं ना, मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा। आप दिखा रही हैं तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा। किधर अल्लाह छुपा बैठा है? इतना डरता है अल्लाह के, निकल ही नहीं सकता कहीं बाहर। मैंने आपको पहले बताया कि दिखना जरूरी नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा विजडम रखते हैं ना, तो आपको चीज के बारे में बहुत ज्यादा पता है। जैसे आपको अल्लाह महसूस हुआ है? फिलॉसफी की आप कहानियां बता रहे थे ना यार, क्या यार, एक तो आप तोते की तरह बोलती जाती हैं, ना अपनी बारी पे बोलती हैं, ना जवाब देती हैं। अभी भी आप पटर पटर बोलती जा रही हैं, जवाब नहीं दे रही। आप ऐसे बातें आप निकाल देते हैं जब आपका दिल करता है, आप नहीं चुप करती। फिर सारी बात है, जब आप बोलती हैं तो फिर हम भी नहीं चुप करते। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब तो आप दे नहीं रही, आप सिर्फ जिद कर रही हैं बच्चों की तरह। हाँ जी, दे सवाल, जब बोले सवाल, आपका क्या सवाल है? मैंने आपसे ये पूछा है कि भाई आप ये कह रही हैं कि हाँ इतनी तरतीब है, सब कुछ है, तो ये किसी अल्लाह के होने का सबूत तो होगा। तो भाई फिर बताएंगे ये तरतीब आपका अल्लाह साबित कैसे करती है? आपको इस बात का नहीं पता कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कोई चीज हो तो उसको किसी ने रखा हुआ होगा, और अगर कोई बिखरी हुई चीजें हैं तो वो मतलब वो हम कह सकते हैं कि ऐसे ही पड़ी हुई है। लेकिन बिल्कुल, अगर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कोई चीज होती है, नहीं एक मिनट, आप सुन ले, जवाब चाहिए या नहीं चाहिए? जवाब चाहिए या नहीं चाहिए?
जवाब चाहिए या क्यों नहीं नहीं चाहिए? चाहिए? मैं जवाब ही तो चाहिए नहीं तो सुनने की थोड़ी थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, करेंगी? मुझे why एक not? 1 मिनट का टाइम देंगी? आपके चैनल पे मैं जी 1 मिनट के लिए जी, मैं जवाब दे दूं। सुनती हूँ। अगर एक कुर्सी पड़ी है ना और हम ये कहते हैं कि कुर्सी किसी बढ़ई ने साहब बनाई है, तो वो बढ़ई की हमें कोई तस्वीर मिल जाएगी, वो बढ़ई का कोई काम मिल जाएगा, बढ़ई को किसी ने पैसे दे के बनवाई होगी, बढ़ई के उसकी कोई वर्कशॉप होगी। अगर मैं पूछूंगा ना कि कुर्सी किसने बनाई है और आप कहेंगी बढ़ई ने बनाई है, फिर मैं आपको कहूंगा मैं नहीं मानता कि बढ़ई ने बनाई है, तो आप क्या करेंगी? मुझे कान से पकड़ के बढ़ई की दुकान पे ले जाएंगी, जाके कहेंगी ओ ये कारपेंटर है जिसने कुर्सी बनाई थी। ये काम आप अल्लाह के लिए करके दिखा दें, हम अल्लाह को मान लेते हैं। नहीं, ये नहीं हम तो होता कि सिर्फ हर चीज के लिए कि सबूत चाहिए था। एक का आप आपने एग्जांपल जितने भी दावे किए ना अभी तक, कुर्सी को देख मरियम के आप साहिबा, अब मेरी बात तो अभी सुनिए, तक आप मेरी बात को बोल रहे हैं, अब मेरी बात को आप बोल रहे हैं। फिर आप जो है ना, अभी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपने मेरी सफेद पूरी माइन ले बात लें। तो सुने ना, मेरी पूरी बात अगर तो आपका सुने। चैनल है मरियम साहिबा, एक मेरी पूरी मिनट बात तो सुने। मेरी पूरी बात सुन लें आप। अब आपको मैं म्यूट नहीं कर रहा, तो मेरी बात सुन लें। सिर्फ एक आपने जुमला मुझसे है सवाल रखे, मैं कि उनको जवाब देने लगी थी, आप आपने जो आधी मांगा है बात ना में बोलने शुरू हो गई। तो आपने जो सबूत मांगा है, मैंने आपको सिंपल सी बात कही है कि अब आप मुझे वो जिस तरह मैं कह रहा हूं ना कि बढ़ई दिखाया जा सकता है, इस तरह अल्लाह दिखा दें, बात खत्म। आप साबित कर देंगे हाँ ये अल्लाह बैठा हुआ है इधर अपनी दुकान खोल के, तो हम मान लेंगे। सर आपको इतना तो पता ही है ना कि ये बढ़ई ने बनाई है, किसी ने तो बनाई है, ये इतना तो पता ही है ना। चले आप ये तो कहेंगे चले किसी और, आपको इतना तो पता ही है ना किसी ने बनाई है, फिर रहे हैं और कुर्सी पड़ी हुई है, तो ये तो आप रिफ्यूज कर ही नहीं सकते कि ये किसी ने नहीं बनाई। नहीं तो मैं कुर्सी को तो रिफ्यूज कर ही नहीं रहा ना कि किसी बढ़ई ने नहीं बनाई, मैं तो कह रहा हूं। और उस बढ़ई का कोई कांटेक्ट एड्रेस, कोई तस्वीर, कोई यूट्यूब चैनल कुछ तो होगा ना उस बढ़ई का। इधर तो अल्लाह का कुछ भी नहीं है। सर ये बातें जरूरी नहीं है, कांटेक्ट एड्रेस तो हम गए नहीं, हम सिर्फ ये बात प्रूव कर रहे हैं कि ये बनी है या नहीं बनी। हम सिर्फ जरूरी ये फिर बात क्या प्रूव है? कर रहे हैं, वो एड्रेस और वो तो बात की बातें। पहले तो आप जरूरी ये तो फिर मानो क्या? ना कि ये बनाई है या नहीं बनाई। नहीं तो भाई बात ये है कि बनाई है या नहीं बनाई। मैंने तो पहले आपसे आप ये कहा ये कि तो हम माने ना कि बनाई गई है या नहीं बनाई गई। हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जिस बढ़ई ने बनाई है उस उल्लू के पट्टे का एड्रेस दो, हम उससे जाके मिल लेते हैं, खत्म होगी बात। आपको समझ नहीं आ रही बात की? नहीं बात क्या है सर, मैं सिर्फ बात अब अच्छा आप कहते हैं कि आप मानते हैं कि खुदा है, लेकिन आपको एड्रेस नहीं पता। मैं तो आपसे कह रहा हूं आप खुदा दिखाएं, मैं मान लेता हूं। सबूत दें खुदा का, आपसे इतनी देर से दिया ही नहीं जा रहा। आपने पता नहीं कौन सी दिखाना उम्र इसके लिए जरूरी नहीं है। आप बढ़ई को कुर्सी को देख के आपको नजर आ रहा है कि ये बढ़ई ने बनाई है और आपको इतनी बड़ी कायनात की नजर आ रही है, ऊपर आगे से, उसके लिए इसलिए आपको आप वो दिखाना पड़ेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।